बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्पेस जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। स्पेस जीके एकेडमी मुल्तान शहर गुलगश्त कॉलोनी बोसन रोड 6 नंबर चुंगी के साथ वाक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एकेडमी 2021 में 2019 में बनाई थी और 2021 में हमने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी कामयाबियों की ज़मानत दे चुकी है। और कामयाबी वो जो सर चढ़ कर बोले। हमारी एकेडमी का फरी सेमिनार है जनाब कारपोरल के लिए। 2 महीने का ये फास्ट ट्रैक सेशन होगा। 7,000 फीस होगी और इसमें रजिस्ट्रेशन अब चल रही है। और इसमें हमने मैक्सिमम जो है एक ग्रुप बनाना है, 2 ग्रुप नहीं बनाने। और एक ग्रुप में 50 बंदे ऐड करने हैं, 50 से ज़्यादा एक भी बंदा ऐड नहीं करना। जी जनाब, 8 बजे, 8 की बजाय यहाँ 6 बजे जो है हमारा सेमिनार होगा। 8 बजे सेमिनार होगा हमारा जूम ऐप के ऊपर 12 जुलाई को बरोज़ जुम्मत और मुबारक। तो आप तमाम स्टूडेंट ख़ुद भी इसको ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराएं। कारपोरल का जो सिलेबस है आप अच्छी तरह जानते हैं कि कारपोरल के अंदर जो है ये जनाब जनरल नॉलेज आएगा, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जोग्राफिया और क्वेश्चन रिलेटेड टू द टेररिज्म डिपार्टमेंट एंड फंक्शन, नेक्टा, FATF, टेररिज्म, नेशनल एक्शन प्लान। ये सारे MCQs यहाँ पे 20 नंबर का अब बनेगा या 30 नंबर का बनेगा। और ये वाला जो पोर्शन है इंग्लिश लैंग्वेज, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बनेगा जनाब वाला आपका 30 नंबर का। कंप्यूटर यूजेज का भी 30 नंबर, 30 और 30 60 हो जाएंगे और ये 40 नंबर का ये बनेगा। तो ये जनाब इंशाल्लाह ताला ये जो आपको सेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ ये याद रखिएगा। इसके अंदर जनाब बहुत से स्टूडेंट जो एकेडमी में पढ़ रहे होंगे, कभी किसी एकेडमी वालों ने आपको ये गारंटी नहीं दी होगी, अगर आपका टेस्ट फेल हो जाता है, अल्लाह ना करे आपका टेस्ट फेल हो, लेकिन अगर फेल हो गया 2 महीने ज्वाइन करने के बाद भी, तो आपको पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आप मेरी वर्डिंग को और अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि आपको हमारी एकेडमी का जो रोज़ाना टेस्ट होता है उस टेस्ट में भी रोज़ाना अपेयर होना पड़ेगा, क्लास में भी रोज़ाना अपेयर होना पड़ेगा। टेस्ट में 90+ मार्क्स डेली होने चाहिए। अगर आप एक अपसेंट करेंगे तो कोई छूट है, 2 अपसेंट करेंगे तो भी छूट है, लेकिन 3 अपसेंट भी करेंगे तो फिर इस कैटेगरी से, फीस रिटर्न वाली कैटेगरी से आप आउट हो जाएंगे। तो लिहाजा हमारे पास रोज़ाना अटेंडेंस लगती है, किसने टेस्ट दिया, किसने क्लास ली, और चेक एंड बैलेंस है प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट जनाब बिल्कुल तसल्ली से ज्वाइन करें और इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है अपनी कामयाबी को पहुंच जाएंगे। इसमें फ़ीचर क्या होंगे, क्या क्या चीज़, मतलब हमारी एकेडमी की क्या फ़ीचर होगी इसमें जनाब देखें हमारे सामने। ये कारपोरल का जो फ्री सेमिनार है जो शाम को 6 या 8 बजे स्टार्ट करेंगे 12 जुलाई को, इसकी खसूसियात क्या होंगी। एक तो हमारी क्लास होगी जनाब वाला ये अपना क्या कहते हैं, क्लास होगी हमारी शाम को रात को 8 बजे, ठीक है। क्लास हमारी रात को 8 बजे होगी। और इस सेशन के मुतअद्दिल फीचर हैं। नंबर 1, रोज़ाना 1 घंटा 20 मिनट क्लास होगी और साथ ग्रुप डिस्कशन। याद रखिएगा अगर एक बंदा क्लास नहीं ले सकता तो उसको साथ रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। पहली 2 क्लासें फ्री होंगी, यानी जुम्मा और हफ्ता इतवार 12 और 13 जुलाई को क्लास फ्री होगी। 2 माह का ये सेशन होगा और हफ्ते में 6 दिन क्लास होगी। टेस्ट रोज़ाना ऑनलाइन होगा और टेस्ट के लिए बाकायदा एक दिन पहले आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और अगले दिन उन नोट्स में से और प्लस जो क्लास आपकी लगती है उसमें से जनाब वाला आपका जो है वो टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे सामने जनाब टेस्ट का रिजल्ट रोज़ाना दिया जाता है ताकि स्टूडेंट इम्तिहान में गलतियां ना करें। टोटल 55 टेस्ट और 55 लेक्चर होंगे। टोटल फीस हमारी जनाब 7,000 है। और हमारे एकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है जनाब। ये 0300 425 3270, 03077603 ये व्हाट्सएप मैसेज करेंगे जनाब, टेक्स्ट मैसेज करेंगे अपना नेम, क्वालिफ़िकेशन, सिटी, एजुकेशन और आपने अप्लाई कर लिया ये भी बताएंगे। तो इंशाल्लाह हम आपको जो है क्लास वाले सेमिनार वाले ग्रुप में ऐड कर लेंगे। सेमिनार का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी आप लाजमी ज्वाइन कर लें, ठीक हो गया। इसके अलावा थोड़ी सी मैं अकेडमी के बारे में मालूमात देना चाहता हूँ। ये देखें हमारी अकेडमी के स्टूडेंट हैं, ये जनाब कामरान अली जो कि रहीम बिहार खां से 5 जगह सेलेक्ट हो चुके हैं। CSS में जनाब हालिया CSS के रिजल्ट के अंदर नॉट रिकमेंडेड एलोकेट नहीं हुए, बैड लक।
یہ جناب جو ہے ہماری سنیل یونس ہیں جو کہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب انسپکٹر بھرتی ہوئے، یہ بھی سب انسپکٹر بھرتی ہوئے ارحم اعظم ہیں، لاہور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ریسنٹلی ایس ایس سے سلیکٹ ہوئے ہیں جناب طاہر حبیب خان میاں والی سے۔ تو یہ بے شمار ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ آپ کو پتہ لگی ہوئی ہیں، اور ہم نے یہ الحمدللہ جو ہے ڈیلی کلاس اور ڈیلی ٹیسٹ کے ذریعے سے اسٹوڈنٹ سے تیاری کروا کے ان سے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ایکچولی ہماری اکیڈمی کا ڈیلی کلاس اور ڈیلی ٹیسٹ سسٹم جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کو آگے لے جاتا ہے۔ اور کوئی اکیڈمی ایسی ہے جس نے آپ کو گارنٹی دی ہو کہ اگر ٹیسٹ فیل ہو گیا تو فیس واپس کر دی جائے گی؟ آپ کو کارپورل کے لیے میں جناب گارنٹی دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا اللہ نہ کرے ٹیسٹ میں نام نہیں آتا، ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا آپ کا، تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو وہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کر دیا جائے گا جناب، آپ کی فیس جو ہے واپس کر دی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب ہمارے سامنے جو ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈیلی کلاس ڈیلی ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ تمام اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہماری کلاس میں موجود ہیں، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیلی کلاس لیں گے، ڈیلی ٹیسٹ لیں گے، تو آپ کا جو ہے کوئی بھی آپ کو آپ فیل اور پاس ہونے سے جو ہے نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔ آپ کا انٹرویو ایک پاس ہوتے ہیں 40 نمبر پہ، ایک پاس ہوتا ہے جناب جس میں لسٹ میں نام ہوتا ہے، تو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ لسٹ کے اندر باقاعدہ نام ہوگا۔ اس کے علاوہ میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں، یہ ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں، راول پنڈی سے تعلق ہے ان کا، تو یہ جناب سلیکٹ ہوئے کافی ایسا، یہ ان کی ایج بھی زیادہ ہو گئی تھی لیکن پھر بھی سلیکٹ ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور یہ جناب فوڈ ڈپارٹمنٹ میں عابد حسین بہاولپور سے، یہ جناب امجد علی جو کہ خانے وال سے لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ہماری سٹوریز ہیں جو کہ لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ آپ پہلے اکیڈمی کا آپ فیس بک پیج کو وزٹ کریں، اس کے بعد تسلی سے جو ہے آپ جوائن کریں، تاکہ آپ کو جو ہے کسی قسم کا کوئی شک و شبہات نہ رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ میرے پاس آ جاتے ہیں کہ سر میں نے فلاں اکیڈمی کو فیس جمع کروائی ہے لیکن وہ میری فیس جو ہے نا کھا گئے ہیں۔ تو خیر ایسی کوئی ہمارے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو یہ سب اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی نا، کوئی مطلب کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے اپنی فیس 3 دن بعد بھی کلاس لینے کے بعد واپس لے سکتے ہیں۔ تو ایسی اگر کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی ہوئی ہو، کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو کیا گیا ہو وہ پورا نہ کیا گیا ہو، تو آپ جناب بالکل کمنٹس بھی بتا سکتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ واقعی ایسا کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب تمام اسٹوڈنٹ اس کو وزٹ کریں گے، ہماری اکیڈمی کے فیس بک پر بھی لائک کر لیں۔ ہماری اکیڈمی کا جناب یہ واٹس ایپ